payku sare ngal paygal labangal nantungal inde paygal ngal nanda ede a payle la salmina on lando sidon e jam nokko kala ka wondo e ka jodor don onon e wondibe mon e jatigibe mon e musidbe mon hani taw ka kikide do ato e fuddade piji din ko do salminte maître Amadou Bella marché Asleng ara yande ko kanko watti en di cionci moko baji sabune la mande si wawdo seda ari ko me yayi wobe na men gore ton tuba ma habba du moja haray do ngandi maître Amadou Bella ko moko bajo o yi cionci di o mojjinta di do andi non di cionci do di dudi Konakiri haray non jama ko yo sodu ko kanko ni nawde di cionci e weldibe makko e jatigibe makko e sonnabe lagine woni nawde di cionci lagine yeita sa watti kedi ya yiyai fi maon harana goddo olamma donc avec maître Amadou Bella be wattete yara no mojja ha don ni ngalama awattata ko diata ida sikiti hore mako amen avec maître Amadou Bella ko yandar wata wano laba hakkunde ngi yalla jama payngal sare nga wada ka birde andi boyi o fiane dayni to payku sare ngal payngal labangal sida laba sida kani quantité déteste la te vile voilà musiba on belandaru de ko atti konto mettez les cœurs pour sécuriser la vidéo et ainsi de suite partagez la vidéo et ko dun don kadi yarete ngara hino laba ara non jama no landitade konde julete awadun don ko no ngandi to menen do ka weli me wodo itti e lendi on haray me de wakkilade yaro ndiya nyama ko weli but nyama ko weli walo ka bubi yara ndiya bubu dan wi wondiri yadi kubiya dun na sama kala non si lendi hewti to lewru yaka menen si lendi feƴƴi tu ngara c'est fini menen dimanche kikide on si men fuddi ka nyawude do si Allah jabi baba menen si dun do hewti tu ngara yatanannaki allo patron mi do ka direct ga maître Amadou Bella cionci madi no laba wow, merci beaucoup cionci madi no yoddi kala yido dun no welti merci ida waylam bornude yep aray ko maître Amadou Bella ni donc aray mi sippe ko bornata lan cionci labadi din hara sama kala ala Allah o ngacca yakke musidɗa wonɓe landarude Allah no addani on fenowo ka Facebook ɗo mi yaltina ɗo vidéo makko goɗɗo no addani mi on ko masi bojo de kanko mo yono jonna mbuuɗi tagaɗo si fenay ɗo ko yo watta hila e moƴƴa mokko ɓedduwa ka fenude si goɗɗo le feni koyen ñawmo si ɗum gasi koyen kondanumo quoi jama on nayo fenu jama on si feni tum moƴƴa kono si goɗɗo woni fenano o continent ɗum moƴƴa kam yiwno miɗo ngalɗi o feni an o yalti kadi go e fenugol e yimɓe go en peñanaymo de yaltinana jama on andinen fenoɓe fenayi ɓe fenoɓe 1000 personnes darataɓe haɓe maayi par ce que jama on no andi fenade e gonga yada harano jama ɗo yen timmude ka 1000 personnes ɗo andi maître Amadou Bella ko suka wakkiliɗo ko waɗi rewɓe ɓen puyɗa sa naati marché Asleng a yata teppere tati ronka fottugol e guinéen jo on bo woni sabu maître Amadou Bella aray noon koyo jama on soodu cionci ɗin ka juldere ɗo watto moƴƴa satta seera ka maître Amadou Bella on gollida e gollidaɓe makko ɓen fop haray cionci makko ɗin koyon soodu watto ɗon watto ɓe guureji mon ɗin min addana yon modèle ji musidɓe am ɓe yoɓe men ala Facebook ko haysi ɓe ga ala probléme o wi on ala Facebook few kono ɗon yiɗi ko payku sare guerata ko heyi mi nattiri on YouTube to o yahay kadi ndaron fof ko gotum ko payku sare a wi ka Facebook ɗo an ala tandarugol an ja yida e woɓɓe arano wiɓe ka Facebook gagoy kono andi tun ɓe wi a dara ka ɓarora ɓeya minen min ala tan Facebook on Facebook on min ala tan mum amen nattiri on ka YouTube non satta ɗon kadi a winday tum payku sare officiel yiyami direct hey jama jemma e ñalorma leereji ɗi fof ko feƴƴi e ko fewndi fof mi tippinana yo nder ton kadi noon so o yini hiɓe ga aɓe ga kadi no darira ga kamɓe kadi ɓe jokki
haray ɓe natiroɓe gammarɓe téléji jani tawoɓe kañum no faala darude lange famille mum on hara no mari télé quoi hara ɗa mari télé moƴƴo hara télé ma wana télé poto poce quoi a famine ɗa wawi darde lanka télé ma ɗa wawi lan darude ka ordinateur ma si watti ɗon kay ɗa wawi lan darde ka tablette ma fop mi moƴƴina nayo ha moƴƴa haray kadi ɓe huwi en woko en seeno ka tiktok dey woton kadi jama on no landiti en wo ka tiktok wo hara hiɓe nodditi en ton haysi ko minute aji seeɗa kono ko mi kon ka tiktok mi naatu tummi tawi mi wata wonde to ŋaccay hakke jento ɗon faamo min ka ɗum wowlete wo mi tawaka kono noon ko mi kon ko tiktok ɗum yaada e golle hande nane si kadi yewtereji ɗi mi nani ka tiktok ton accanon mi hakke nani haray ko feƴƴi kon ka tiktok heɗo ɗon habbede si tawi noon ɗo wakkili omi yaaru toon jente ɗo jente mettele ker ko tumago e timmi 1000 personnes ɗo si fuɗɗoɗen nanen ɗo haalaji komi nani kon ka tiktok mi ari mi analyse ka ton on ko fiyono wonɓe toon ɓe nani ton on acce mi accana on son etike ɗon ha mi naati toon son etike ɗo ha mi yaari toon kala mo waɗantalan kadi o mi wakkilaki son naɓirilan toon son nodditilan toon son jokkilan toon ha mi yaari toon billahi wallahi tallahi moɓa yaren toon iɗon wakkili en yara e nder toon kadi en tipporay ka tiktok ok ala probléme Macky Sall no darnude juulirde ni mo kala ko andi ɗum de woɓɓe no liɓa cuuɗi woɓɓe no darna juulirde heɗe ɗo ko mi nani toon ko minuma ya senan ka steno mi miserima joni oyni o selata tiktok on ko ni ko hiiri selam mi selatama jogolam ko ɗum woni to yomi yaar toon jenteɗo de woton mo hewtiti yara e joom mbiya siko silbateyri sa naati ka tiktok ko manki wo timmay tis ko ɗum ɗo mi nani toon kami natunoɓe no mi yewmi daara si tiktok on no golli no nani minuma ya senan ka steno mi miserima joni oyni o selata a senatala aw yaka seede ma so waɗa musiran ne a selata Allah joni taware ma o selata tasugule fi la njalande mane biza wala na kundala mi ana nima ko kontongo tanki wala ko minni aterto lam tete ke maka kon no inda yo wadi wala kisi wata ko wala mi na tanki wala ko minni ko terto lam tete ke ani mi ana nima de fi de bika no mi ana nima de fi de bika selumo taselu abi yaron fa la yon mi ala nana moje ko pulani dandi de ala ko nantago la vide da na pula ya ba nan ta pula yon terto na no min on yo terto taku torko yi komo yi wori on fa la yon mi wanna mara terto da Allah jiwa e mi hokkima e million francs CFA har compta mo yotude e worɓe nan hara ɓe yiɗunoɓe lan fof ko ni wayi ɓe Amadou min mi nani to mango tumi andi ko
ko Amadou indetena Amadou jogo Perez ko non haji wo hara ko mi wonno da wolande di wayi accu fi Allah ka wi o serata do an kadi acca o sela afala ka hakkude may Allah Amadou no kandi mi ara ni ma ko on tonko okay ko nungo wadi ko itta no jokku jo no imo jokki mi komojo mi do andi dum goy ya unamo nota natu moy machine accio une ya Allah woko dum welirta way wona da metto o jama woko me yo men jokkadi halaji ka TikTok jama ka TikTok ko mondial posé mondial de stratégie Allah jiwo ben ka TikTok ay be sele fi Allah wo be selata woy be jetti Allah min non siminati e dum kono hande min mi yali wadan to landu Allah taw min kad simi hebay Adama wi ayo selo ya selata accade be meme bouton ko senti 1000 personnes may kala ardo do no fesa dum ko ajumu min on dosi ko ni mi do engage nani stratégie machiavélique carampe directement ka TikTok no wuro si jama on décide anti porito hakunda ngi Allah re ko no memini conséquence kombo no dilando ki paray to woni send temay kombo la no dudo on la no dudo are andari mi do direct mi noddita mo taw no sim fuddo golle de si jama on décide do ha mi yari ka TikTok bappa hara hay wida yo misele c'est la misela tama para allo oui ça va alhamdulillah kombo jantum Ibrahima Bari ko no faldo en sedi Bari wole moƴƴa wudi tewndu ko wolo moƴƴa bittiɗo ko yo wowlu moƴƴa ko no bittini on fuɗɗiti ko wolɗa ko mi nanani Ibrahima Bari aray toujours on tinari Dakar do go indi do moƴƴa ala gollude de finado ne rini gemani tur ko me wonno da donc joma gallo wi ba men ala yugude yonti yaltu ko addi ba andi Sénégal do no wodi ka wale ka falda wa walay eyo gondo wano walu ko yaji bandi tay ma dum ka dara metti sifade ko kono falda mi walle agrara la mbala turima balla gandi balla londum ala bay balla kali se ba konti to départ gonde quoi ko ballal kalisi faalaɗa heɓa golle awa ɗamari meti am jawaki meti de ko duuɓi jalu mariɗa lan jogiti 23 ans a jannguno l'école ɗum ɗo fof ponti waɗali a jannguno qur'ana on on jannguno qur'ana on seeɗa a hunjiɗon amma yata saluna bayanati may ko suumayeni nayayno ɗumen a jannguno aɗa annda toɓɓere ley laamu ko honɗum e mum annduɗa la ilaha illallah muhammad rasulullah na l'école na métier na français an ay fuy kono kadi falɗa ko mbuuɗi adama a fimay cigarette an non haɗi jannga no andi famu dum tay ko yaagale andi bay be ngeddu no wonti aron awa baba anin say ɗum ko nin se nafatama mawɓe wolno ha ronkine a jaɓali few wiwɗa a janngata a gollata a waɗata métier awa gara
awa gara yo mi wola ne hala danana hala mo ala awa hokkitani lawre ɗum no ɓuri coup d'état andi coup d'état ka la ilaha ko fokkitanɗa kon ɗo no ɓuri coup d'état huɗede a sindinayno sa nangoyno dumbuya sabuna ɗo kala komi hokkorma yonata e yonata kono anda tayona jindu seeɗa taw la ilaha garan andi on to taw famata yonata a wawan par ce que an woyiɗa jangi seeɗa ka na ɗum wiwɗa a jaɓanano mawɓe fe wiɗa jombi hiɗa jombi kadi watti ɗon tamari ɓiɓɓe njelo on to ɓenguma ko on to e kamen on to e mamum bulliwel filliti moƴƴa bulliwel mina laali bulliwel on ka Facebook kanko bulliwel mamum on to e bulliwel tigi tigi o way a wata wide ko fuuta janduɗa a janga anda fuuta kono e halani o way gran ɗum wawa wonde ɗum wawa ataka kamon bisaw gongama eyo bande tuusu bisaw ko ɗon wonnoɗa e woyyo honno bande tuusu ko depuis on nde iwɗa ɗon bande tuusu ko ɗon wonnoɗa e nder bisaw an depuis 2010 iwɗa bisaw ayayi bisaw 2010 konto wonnoɗa saradu saare ɓoyɗo ɗon kadi waɗɗa ɗon duuɓi jelu kono yawnoɗa waɗugol ɗon grand ke yawno ɗon e yanga gorko a toujours andi ɓiɗɗo gorko so yalti yango to ko ari men rema toon ko awgol tiga ɓe jokki men ɗon aynen ko nayi ɗon toujours woni toon ha tawi ɓeddani tammo on ko tami wonte ɗiɗo mbuko seɗen naata kala ɓira ko golla haruɗa kadi fayda min fottiga fayle ɓe ɓenna men ɓe walla men ɗon ɗon titakiraga moƴƴa nanta olof ɓetti noon ɗi gonɗi jogi fof ñamino ko wonnoɗa ɗon ko haala on ɗum wolaynoɗa an duuɓi sappo abba tum duuɓi sappo de 2010 à 2020 a nana le armi ware o way ka frontiére ɗon andi frontiére haalaji ɗin fof haalete frontiére ka accinomi landoma ayni ko 23 ans marɗa ka a waɗi bisaw duuɓi jelu a waɗi kadi ka frontiére ɗa 10 ans woni 13 ans e an ko yaltirɗa ko mon ko duuɓi sappo nayi yaltirɗa mamum bulliwel duuɓi sappo o way fillitoɗen ɗa minni ko duuɓi sappo yaltirɗa ka mon ne awa ngaram ɓe mawɓe ma no wedditi kon ɗum saabu waɗɗa yaltuɗa aventure e nder duuɓi sappo kamarɗa duuɓi sappo an a desiti yaltugol aventure an ka ɓiɗɗo gorko dey gram mi respectima kon ɗum falɗa gollude onde wayirɗa yewtude e famille ma no heccankin ɗum noddiɓe min ɓe fen ɗon ti ala golluɗa suudu komin wonɗo ni ɓini jemoani koɓe wonda ɓe ala yoɓude loisimi jamma kala ha indi men yaltu ɓa komin nayo wonɓe ɓeeɗa noon kamɓe ko itti ko maɓɓe ko itti komin ko an kon hay ka ɗummi ala tewde ni ɓa ko gar wappir ɗo ko ndi ko ɗo ni ɗumannaɗe ni ko ok quoi y a pas de problème grand grand vraiment haalama kan no yurmi quoi vraiment Allah wonu ballo nani kono non anga gollata kono darirtami kono ndarɗa o numéro
no numéro ko nder ko mi connecto mi ko Facebook nde nyande Allah ndara ma bam mi ndara toujours hida har nde nyande da wola ni da wo junna numéro ma ko nder dum jetti mono e ça va carampore donc nder dum do jettuda numéro on tawda kadi ko man nodda quoi voilà tay mi nodda ma kam toro ma ballal ko ba mi ayda walla wobbe to min kanda sa walla la on tindara si chance na on ti seda ko da na sabu ko don grand en Sénégal lo min kerma sa dom do di tom ah yalla firto arki sa bakata neni joni ndara fi mun nani komba fala numéro makko numéro ma on ko jelu 77 746 49 03 ok 77 746 49 03 hein enguma on nay nete onko Mariama nete ko kono jombirda Mariama ko ma be wona nimmi sabugo Mariama no mari gorko hakkundañi Allah ka gorko few wallahi ida wakili wakilo nani awa aray merci ok grand ay toujours tay kadi hebi gata o wada mela ngondo ni dogi we ko quoi an ida mari wefu da mari orange moni malgré ala gollude nala orange moni de ko we ko ndo no ni tene ora rek ko telephone do ok ka wefu don kay no way nan to ndirde quoi bulli wel mamum hakkundañi Allah manana ali woyyay gonga ma men nani aray nelangal yottike nani si Allah jabi inchallah ɓe bulli wel ɓe nani kadi awa ɓe bulli wel on jarama biko pas vous Adama on peut faire ça ɓe bulli wel ɓeɗe gandi fuy maɓɓe no wayi accaday ɓey bappa o ko ɓe bulli wel ɓen mi biyandade wiyay mi wolali o ko sekko wirti joom mum ka sabuna kañum ko wi wonani walla wowli haray ko ɗum woni nder ton musiddaji wondi landarude se yadda en famodiray haray hande kadi hiiri ko welata buy metta buy iɗon andi pay ko sare paygal labangal nantugal inde siga makko e kanko a jangali lekkol a jangali qur'ana a heɓali hakkil a anda ko fewndi haray waddinama sattay woni ɓe siɗi fo wopi e puis ara nananali bemma janga fama natali lekkol ha hande angon haray a weɗa wallidirde dey kono noon mi hananama si tawi noon ko wowluɗa kon ko ni woniri haray an gonda mari aventure sattuɗo haray musidɓe ko atti kon iɗo wawi sendutugol vidéo o Mouradou moƴƴuru tertoɗon gaña nendi e konnako sabuna piiji ɗi men yaltinta ɗin on tawa hiɗi foti hiɗi laba ande yewtude fi yaadu ka TikTok kono ɗum ɗon en wallini taw musiddaji wonde darude ñande fini weeti o yey façon ji buy ñande fini weeti o ɓeydoto sa naati ka pasan ɗo kono atomi feƴƴude e piiji ɗin o suka ɗo oɗo mi anda si tawi moye jang ko jama on addanimi vidéo makko ne ɓi wowlude kadi fenade hulɓinide hoore am o wi jama on o Mamady Doumbouya e CNRD no jonnimi $20,000 hande noon o yaltidi ɗo e fenade par ce que andi o waccutugol sayande ɗum no landi piiji buy min noon min ɓe wonirɓe gaɗa ɗo surtout Canada ka jangol ɗo ko jama wattiɗam jabutakokoy ko wonti si penale ɗen tiiɗi ha ɗe waɗi décret haray ko mami ara tun min ñemitana jama mi feƴƴa ay ɗon andi ɓe wi ko wiri ko fo si wiri nikke ha naati ka nder tidio ngal ɗo hewtila tawi kadi ko élément jo addani laɗɗum haray ɗum no duwa yaltude yewte holle famodire sabu na hande no fanɗi suka jonneteɗo mbuuɗi wiya ko ni walla ko ni kono oɗo o jama on no duwa testude ngandi makko ndi ɓe noon ɓe mi wiyata on fof ko feetuɓe wondaɓe son testoya on ta on tigi no feetigoy min mi toñata mi ala birdi haray komi torito jama on ko sendutugol vidéo on par ce que ɗon andi fewndo ɗo ni jama on no andi laamu ngun no jooɗani o pasam eɓe falaka yo visibilité janɗi yaltu kono komi tori o ono yiɗamɓela yiɗila koyon tappuɗon partage o soofi noon la salmina ɗo wiyeteɗo Alpha Joy IFDG o suka o mi calculeyami tawi mi sikkuno ɗe balɗe ayo ha o maya o heɓata 1000 personnes dara e ɓe mo hakkille ala tagaɗo si janɗiri ka koyi tu wayi wa ngangu koyo jama on daru ila wattana ila yonti go yo o mi darimi tawi mantal makko on no fanɗi nane ɗo fenade nani
ono hawni oɗo noon o yo jama wattu ila e makko o feeti oɗo ko feetuɗo ni nani nde pay koye le 5 woɓɓe goɓe ɓen pay koye yalta e koye nde ñande mbuuɗi fiyoɓe yaltu ɓe faala yawde jonna ɓe mbuuɗi déboursama mum nane fena 100 millions de francs guinéen ni ɓe déboursi ɗum ɗon ɓe faala nabude ɗum ɗon jonna pay koye ka axe fiyo pay koye yaltu ware ɓe heɓa koɓe woola fiyoɓe innu kamɓe koɓe populaire kamɓe koɓe important kamɓe koɓe wooli o ko ɗum watte lakini oɗo no hulɓini sabuna ɗon andi añu goɗɗo kono tatoñumo hande la wiide ɗo buyno faala asernugol tolaba je vais le dire ɓe faalamo asernude parce que jama on no ndarude ko watta ko mo kala e caractére mum e yeruhum mum watta on ndaru fi goɗɗo no metta o walla fi on tigi no ɓuri on walla fi on tigi no ɓuri on e caractére ji mum ɗi yalton tun créyon fenande e hoore makko c'est pas bien enen ɗo fof koyen fuɗɗi hiɗen andi gonga ɗen andi fenande mo landi ke oɗo ɗo ni joni kombo wolanma ɗum o wiya mi nani kaari no wiya hara ko beppale hombo ƴettata 100 millions jonna Jean de l'axe hombo ƴettata ɗin jonna goɗɗo fiyo yalto manifesto on andi no hawni hande minni on si buytanɗini ke monotisama yo Facebook ɓe yalta ɓe wola ko ɓe andi e ko ɓe anda parce que minni on neɗɗo on ko ɗo wawɗo ka kahore wawaɗo ka kahore sika ɓe no yalti tun no waɗa o hekku hakkure e Facebook no monani yimɓe no rankili no ɗaɓɓi page e Facebook no monotisi no faala mbuɗi anda e ko wowla hombo ƴettata 100 millions kombo mari ɗo hande activiste do bañotoɗo ƴettugol 100 millions jonna Jean yo yaltu manifesto hombo watta ɗum hombo waɗata ɗum mais acce yaltugol fena penale fino monani goɗɗo an ka fempiɗa ɗo ɗa fena bien entandi aynuno ɗo yo yimɓe ɓe yawersa mbuuɗi fi CIFD honto ɗi mbuuɗi woni on lieu que j'ai vu certains vidéos les gens attaquent to là-bas soi-disant imo contribue mbuuɗi ko yata 12 000 dollars walla quelque part modi sori non contribue ɗo de millions de nos francs euro goto susta haalude a susta wolde no ƴawri walla no joldi o kadi yalti feni wo CNRD no jonnimmi 20 000 dollars ɗum ɗon kadi jama on nani kono mi tawi mi jaɓa ko ɗa mi tawi ɗum ɗo ko fenande parce que y a des gens de l'axe qui n'ont jamais reçu même de l'argent de contribution des gens ko yaltugol tum fena woro wara hara ala ko teppi o addanta on ɗo resi o addanta on ɗo holluɗo no jonni mbuuɗi o addanta on ɗo wiɗo ɗum walla ɗum o addanta on rien seulement sina fenade c'est juste s'acharner contre l'homme parce que tout simplement awa si on ɗon haali jama no ya jentoɓe tawa ɗum ɗo walanakiɓe e yaɓe asernamo c'est pas normal il faut que les gens se mettent au rang il faut que les gens savent dans certains moments d'arrêter de mentir heɓe wone professionnel wone yimɓe tawɓe tawon duumo e wowlugol fenade c'est pas bon ko sigamo fo Allah mentori Allah yo Allah yaltin ɗum e réseaux sociaux parce que mentalement jamais plus jamais on asernata goɗɗo wono neɗɗo c'est pas bien yimɓe ɓe yo accu au système au tiktak fenade maɓɓe si ɗum gassi musidɓe an mi waɗu tun ɗum ɗo alerte fiyandigol jama mi addaniɗan mi hollaɓe ko fenade hay to laba o wiyali on ko tel parti walla tel parti walla tel parti yaltata dans toutes ces vidéos est ce que o wi on ko l'axe précise yo yaltu o wi ko yo lagine yaltu lando départ Mamadi Doumbouya il a mis ses codes son stratégie de combat il a mis ça kanko sago makko ko yimɓe ɓen yaltu les 5 ɓeyna départ Mamadi Doumbouya est ce que o wini yo goɗɗo yaltu forcé est ce que o wi yo goɗɗo yaltu forcé tola wi ɗum ou bien tola wi ɗo goɗɗo ƴettu mbuuɗi jonna goɗɗo fi yo yaltu mais dans certains moments arrêtez de mentir arrêtez votre démagogie arrêtez votre jalousie cherchez des sujets sinon mi alani on si suma ma ifenoɓe buy deƴƴay mi yarti kadi mi accanta e woturu sabu ala sababu ala natuɗo o mi peñanamo mi yaltinana jama o gonga kam hay siko gonga jokkuɗa yaltini prévu 100 millions ji ɗin c'est menteur tellement ces hommes comme ça là je les dégoûte tellement ɓe asernay fop ɓe wolay ko ɓe andi ko ɓe anda penale tum kono kadi ndu yaltuno e sayande mum voilà pay ko sare a reçu 20 000 dollars j'ai des sources claires honton source makko tippi ɗo kadi o yalteyigol woy son débloqué 100 millions de francs guinéens pour donner des jeunes hombo watta ɗum hombo
Mais arrêtez d'un certain moment. Il y a plusieurs sujets. Il y a plusieurs tic-tac à faire. Pénal et tout. Donc, faut celle-là. Si donc, si musique on me l'andar de Osaido, même pas écouter ça, je suis. On y met, la jockey live. La jockey objectif. On peut y aller à faire. Non, quand on si mi, qu'on a camiale. Awa si taille mon andi. Sirman. Bejet 100 millions, bejon ni royalty John Nubebeng. Walla royalty na residi di walla preuve di makko din. Ko fenande, c'est des fake. Imbe bouya Danila, mini les de l'ex. Ils n'ont rien réussi. Rien absolument. Rien absolument. No hauni ha di piji do no hauni ko tawata sigabe yimbe do kadi ko pular wolata yano wolande woko mi anda ko defandu jawri tipiri birdire. Sendi tema e musibe hein. Partagez la vidéo, on va s'en aller dans notre parti. Musibe wombe landar de Osaido, idon andi feno bendudi ka sare meden ka stratégie di mabbe. Feno bendudi ka Facebook do parce que buino si kude. Donc quant à la monétisation, ils vont devenir des milliardaires à mentir. C'est des wobo waba. OK. Hara non de ngartude e tobbe meden fokutude den ka sare Conakry. Musidaji wondi landarude kodo salminten présidentiel ludalen telenka mek. Musibe ongandi julbe benduiti ke aduna. Hande en jari e Facebook on ne bata mekko wonta Dubai e Qatar. E kabauto kayide ndundon selfie di no dudi ton e leji di fo. Na la gine tung na azi tung. Hande boyida ono jogiti telephone mum no lude jama yaadi umura. Yahi umura no wadi umura. Kono du fo en concernay. Kono jama yo andu tung. Do wana Facebook de do wana TikTok. Kono ko wadon kono fo alla kondana do mi kondana taw. Kono so yaare ugol alla. Hara do ko ardi ngola kilnani mi tong sasi je polon palanje no inda meden kasudu kaba do. Hara meden ngari do tore na gol jaman. Penale tu birdi. Usasi be buina jetti do mbudi yimbe no yato ko tore do gol yimbe alla ko ni fo ko penale. Ala dum ka windi. Jonna mbudi mi yami tore na ma alla makka. So jetti no di mbudi mo jondu do miskino bebe. Ara no moju no ha. Quand vous êtes des personnes qui sont trompées, qui ne savent rien du tout, c'est donc gassi, Moussi Dadji Wondi Landarude, il est un tout de nom, et fi au plan, fait on dit donc à Lady Men Conakry. Aranon Dongandi, o Murtanien de Wiete no Morikonde. Arano Morikonde, I don't andi mi hala nion. He, ko sammi sari, ko sakki sari, lundo fo ko fino sari nangire. Bien entendu, sergine ser compatriote. Et ça, il dit faut, ni à la nion, CNT, Assemblée, ministre de centralisation et l'aménagement territoire, il faut que pénale. Assise nationale, association des nationales, supporter Mamadi Doumbouya, il est descendu, il est maintenu, il faut que pénale. Quand on a une sincérité, dans notre thème aujourd'hui, ce soir, Morikonde Holly, Haray Monodi de Chelou Dalen et Sidia Touré. Haray non kono di Tiribe, woko yabe contribue, ojoka yabe contribue. Awajama, me ala ni ombui hande, bui noton. No arde tako présidentiel Ludalen, wada birdi. Yaka CNRD, wada birdi. Ko bawto dun non jama ngandata, haray fus marsata lagine si présidentiel Ludalen tawaka. Bawto dun non kanko Morikonde. Only wara imo noditi Sidia Touré e présidentiel Ludalen yobe noto wobe ndara fi o programme wobe jettata fi wadu gol transition on de 18 mois à 5 ans. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 18 mois à 5 ans. Ara kanko Morikonde o précise enel almama di Doumbouya wara be fala wadu gol dubi joli transition. Ara no ine te do fode yansane on jabi kebe jabande welde lanko du wadi simi wadi ka titre IFDG répond à Morikonde. Ara no kanko fode yansane o holli o birdi ko alla medje Morikonde wa serene di angal mentalité e angal philosophie jano kanko be addata dum e mabbe. Ara no holli kanko mawdo o andi tinni taw ato taw feddude wara ya dum ko haaju Morikonde o andi tinni taw Morikonde birdi mo je vais montrer d'abord. Mettez le cœur. Morikonde holli birdi on ko dum o fokkintini. Hare non do ngandi
jama on piji din no fokkiti no labira hara o mawdo do ka yebdeje wadi jabande jantunde nder to o jaabike ko wowla ko hara non kanko andintinni do taw wo si mori konde ni wada 3 ans à 5 ans wala 18 mois dum ko mori konde engagé dum ko haaju mori konde hara non fi transition on kambe yebdeje be andintinni hara dum nano jale no fije nano kelle no ame wala 5 septembre ko fuddino ko 2 ans woni ko yebdeje propose on 2 ans don non Mamadi Doumbouya ko duwa wadugol ko 18 mois si 18 mois on timmi Mamadi Doumbouya ko yo imma walla on dara no organiser la élection communale et élection présidentielle au Furkan no wosi du wopi hara hibe kat hara mori konde no kawala ngalla no katurna hara non kanko holli sama kala la ndir dum don négociation innugol no jodota no yewtida dum foko penale bawta dum don non Mamadi Doumbouya bandiru dum hido ngandi hande o déplacer no sabuna don andi ibe fala barorde be mawbe kadina be mawbe kanokeli taw ko mboka di fala lam perdingol do allo jarama duka on jarama nala to da jam jantu yettude Allah fayda felli no sumay kombo ina okiti hen wala mi occupa kon no fala do mi fala yo do ser kon no fala do yo yewtu bon mido woɓɓe faala lan o ko de ɗo jiwo jon noon bo miɗo faano e yewtu quoi awa eɗen wawi yewtude mais siko ala direct mi ala e direct ok jona ɓura matti ba ligne ɓe miɗo ɗo non mi lawama noddutude hay sa coupale abba ta active ligne a wola naylan siko mi humowo dewle o ganda ka juulirde jombowo wo walla faalaɗo jombude wo ko min noddata e laaɓodiray a wolanaylan si tawi komi kiikalajo wonɗo e juulirde haɓɓowo dewle hande faalaɗo jombude wo komin noddata e komi kiikalajo haɓɓowo dewle ok arga komi haɓɓowo dewle hande kala faalaɗo jombude ko maatina sombere mum nden miɗo faala jombude ɗa faala jombude komin komi woni benma accu ha mi gayna ɗo ara laaɓodiray na affaire de respect de jama na yen wolodiram fenande min hay ñaariru mi ala kan hay ñaariru mi ala min kam mi wonɗo mi jomba mi fiyansaki fussi mi ala min mi jomba mi ala ɓengu e hirallan e lawol ɗaɓɓugol ɓengu honno goɗɗo innata no koni walla no ƴawri ɓe wi si goɗɗo wi jombante ndaru simo jombi si goɗɗo wi sodante paɗe ndaruɗe o watti ɗen konno mi jombiranta goɗɗo e min mi jomba onon ko welta o ko wala no on penale quoi min jaɓata ɗum de min jaɓata min e hoore an ɗo fusi mi ala na ɓinguir na ɓingu na fusi rien absolument ni ko min tum e hoore an hay bare mini an na fi ñaari goɗɗo ara ɗo innanmi no fa accede anden koye hoore on ɗum o hokkaji o si tawi koye okke o kammi andidiren ɗo taw voilà sina ɗum min hiɗon andinami jombanowo yimɓe ɗon andirinmi ɗum aɗu baba ɗo nafimi ɗo e direct walla mi ala e direct ko min woni ɗo simi gayni kadi ko min wonata min hay fusi suuɗanakila min kala komi waɗi ko suuɗi min goto mi joganaki kami fewndi ɗo hay goto mi joganaki infra pippiru kala dekko min komin woni min quoi en fait na woni min eyo lele eyo yiɗa e direct kede fimi ɗo e direct na sen fottina mi yiyata to ka koye mi woli fenade ɓuygoye fena e hoore an joni buy joni yahi fena e hoore an inna meɗen jombidira mi jombaɓe hande e janggo ɓe andaɗan mi andaɓe kono ɗum fof miɗo nande jabtako noon kono noon min kam mi andi kon mi jomba mi ala fiancé ñande mi jombi o ko ɗo mi addata mi joɗɗinamo min na wolan jama on kon woni hakkude men foppu yiyay ɗum suuɗanaki hay goto min ɓi huɗaɗo ko jombi suuɗotoɗo yimɓe amɓe min kala mo yiɗa on mi yiɗamo kala mo mi wondatara no suuɗodiyam mi falaka ko ɗo terate ñande paygal ngal Allah waɗi si heɓi faalaɗo ɗum ay ni min ko si a jombayla si tawi a wakkilaki a paakike goy min ni ndeɗa inna ko wonɗa senesi ɗo a perda ande on mo perdi ko miijiɗo neɓugol aduna
menen ni la kara woddanami ko ngandi kon no mari aduna ga menen meden ngandi ko marda wa may donc si jiwo jodi ke o perdi da ko perdi kom perdi da mi ala kom perda si may do hande on dare video jang anande aduna landi mi mayata mi mulade mi preparino min si mi may mi mulata ko mi acci kon ka social media do dudu hitande nen do ngandi ko video jal mi watta e yo sa may yara ya muli min no mi mulata fi mulu gollando satti min la wa chula manya mi mulata hande mi mulata jango mi siwa mulu mi siwa mulu de keno ditengo patron jang mi mulata awasa jettali mbulo kete woni mi feƴƴa grand ami nodditima mi ronki min nima mi nodditete miɗo mari crédit wola nan wiwɗa ngal fay ngal non aya mantan grand sa mantilanga mi beway a beway mo mantimo ala ko ma o bewa ka ay angal payngal wiwa payngal la bangal o moy payngal la bangal nantugal inde ok aray a noddilan ɗo mi nodditima ari ko nu falɗa bon woɓɓe no falama hokkude jiwo maɓɓe woɓɓe falama hokkude ka an faala non fo ɗo sa yoni bon no woɗno jiwo go mon falno jombude kono mawɓe an ɓe jaɓa allah tawtude ɗon hiɗa faala jiwo gomo faalaɗa jombude ay mawɓe maɓe yeehi suɓanike ma jiwo mo jombata bien ko ɗum woni yewtere nde anna mo faalaɗa on ɓe wonma adanoyde quoi voilà ko goɗɗo ko mi yinomo mi faala bon kono mawɓe an ɓe mbeyi donc ɗon kamɓe wakkilaki ɗon bon ko goɗɗo ko ɓe woni lan e hokkude bon wona ɗum wonno komi faalano kono mbayɗi acci gram ko mawɓe ma ɓe suɓanima ka jombata ɗon ka voilà ko kamɓe suɓani lan bon kono min na ɗum mi suɓino an a faalaka on ɗon quoi no andi kadi bon no wawlu tun no ko piwu goto mi landi maɗa faalaka a faalaka kaɓe suɓani maɗa no ɓana mo fenade bon mi yiɗanomo yo wonu nene ɓiɓɓe am eyi a faalaka yo wonu nene ɓiɓɓe ma anna ɗum falɗa har ko ɗum falɗa voilà no woduno komi faala ko wona nene ɓiɓɓe am harana on ɗon voilà andi ko ya wolu gonga arana ya toñi o metta tala mbayna min tagimo accane wela tala yo wonu nene ɓiɓɓe am ɓen quoi capantati tati angal fengal ko gonga ma a woni faale ma on ɓeyi wolugol faale to ngaka ko ɗum faalaɗa na on ɗon an faalaɗa joni noon mo faalaɗa on no faalama no jaɓo tum mo faalaɗa on no faalama point question imo nodde téléphone mo innama séri I love you yo min naɓinena ɗuɗɗi ko andi bon enen mawɓe ɓen ɗon no jekkini tiji goo bon ɓe tawtama ko falla ɗon no koyo ɓe tawta si ɓe tawtali ko ya waɗu grève haɗa ñamata yarata non ɗon ka ara ko mi woni tampude ah bon faami ɗon kadi mi tampa e ɓanndu anndu ndu change bon jo so yiɗan o décourage o sa jom mbiya wullay voilà a faami bon donc non en famodira de min sa jom mbi si a wullay mi wullande welti an siɗa jom mbiyaɗa ɗa weltine tawi ko welowo lambo mi faala o ñala no welti aray ɗon ɗandi ɗon e nder 3 millions ko VIP aray ka VIP ne e nder 3 mois o ɗon aray 3 mois ɗo aray ko ɗon e jogui e Dakar o inchallah kono ko ɓayno ɓayyaɓe waɗa ko faala ɗum andi noon si tawi madake so ari baygal andi si mada o ari bon ko aray ɗon ko a faamay rek faama yitere no andi anga faala balagamin mbiɗa jetti awa joni noon joni bon ko question mara mo lamduɗa lam awa lange kon no falɗa mi landuma bon haray honno ko conseil ma mi faala bon ko honno wiiɗa e ɗum ɗon an bon yomi
tettu ko moɓɓe indi kon walla bon yomi ƴaggamɓe ɗo jenami totako ɗo par ce que wona kamɓe faala ɗon ɓe faala kamɓe ko nokkuɓe ɓe faala bon en position mo waɗa ko jonnami ɗo grand ampoule contact nago tun ka bien sûr kono ko tuma ampoule o heɓi wosi contact o huɓɓina ka bien sûr waɗu kala ko nene ma yiɗi nan kono andi awa ƴettu ka faalaɗa ɗum andi gram bon hay dina kan no wi bon ya ƴettumo faalaɗo andi na yewɓe ƴettine ɗo mo faalaka bon lettoyamo hay ka on no hay ka droit ji makko ka haqqi makko awa noon a naati noon min noon min o wonɗo wolde ɗo andi mi jomba a jombade ha joni komi yetan jiɗa waɗa kareso ɗo ko fof min de ko gonga mi wolanma min mi jombade min si mi waji kama ɗo fi ɓen gara mi naati e fenade min garan hay ñaari mineya fusi mi ala ɗo ni hay bare ala kam na bare na ñaari hay ndowru ala ɗo min hay mi yiɗo ñemetewal mo warenga fusi anko noon mi jombade ana mi wolani fenade kaari anani yimɓe ɓe wima miɗo jombi no ɓaɗa yomi toñum minenaali ko noyna baygol gaari ɗon duuɓi ɗi no ɓeyɗo tusimma yare mulaali momi yimiɗo faala on tigi no darde no calculde no miijitade si mi waaji kama ɗo fi ɓen gore mi fenanima en tout cas ɗo min ko mi hari komi waɗi ko hakkille an komo kala ko yo ndaaru wono wonene fayɓe mum harana ya naatu ko naatuɗa o toɗɗa koye woni woro wara awa gasi joni mi landoto garamɓe am ɓen si mi landike ɓe wano haadi kubiya e ɓen ɗon jaabotolan e si ɓe jaabikela on suma mi yiltitoto e ma nani gasi a pas probléme joni fof mo waray koye gooto inchallah merci min mi waajata ko goɗɗo e laawol ngol mi ala min sokkaji min penale ala nder to min mi jombanaka mi ala fiancé fo si rien kono mi naatata e wolugol ko mi anda ha je connais pas ko mi anda ko mi anda min koko mi andi ko mi andi jama nayi wondironan fenade de na fiɗo ndarde lanɗo wolandi kelan ide en on ko goto ayna fiyo mi wolama ɗo ide fenade min nata yo yeddu nene makko min nata yo añumo yiɗi on kono mi wawi e nder mum koynugol mo mi anda o mi anda ko gandal si mi wiɗono yoya o yedda nene makko o jetti konngolal ngol o yeddoyiɓe o yi o ƴaggani nene makko o faalaka kon naray mi gerdete nami naadimo e tana si min ni wayo terto yiɗuɗo mo nami naadimo e tana donc min ay fuy mi anda nani min ɗi piiji ɗo min ɗum na piiji am few noon min kadi ko probléme momi mari momi holli o ɓe yiɗe ɓe faalaka min noon si Allah jaɓi ñande mi desidi jombugol mi jilla e tumbira e mboyri baba mi munca mi feƴƴa min mi alagoye lande min ko duuɓi tati mi hokki ɓe yeeso ɗo 3 ans plus tard si mi jomboyiɗo keretien jo pullo wowli haray ko an waɗi he kappu vert mi on tipporoyde hara miɗo wiira biw ɗaɓɓoya toon kappu vert yo moƴƴu ngana siko ngariɗo ko comcarre nden ay andi jama hay faaleɗa ɗo jombude jiwo pullo fenoɓe ɓe yaha fena toon ko andi e ko anda ɗum moƴƴa a yahay ɗo fotta ɗo e marɗo 3 femmes walla 3 enfants andi ɗon ko pisi kono ay faye mum ko fubbagol ala probléme yaaɗo hande fotta ɗo e jiwo hara mo mari ɓiɓɓe ɗiɗo oynamo yiɗuma fi Allah hotti annabijo mi nunnay tum mi fanka ka añuɗa ɗon e ɓiɗɗoma ɗiɗo na min ngal paygal tola ñiiƴawal yiɗata kono ay miɗo andi moyno yiɗuma wi aɗa yiɗimo o si gonga laaɓi e ganday o jemma laaɓa moyni no yiɗuma innuɗa yiɗimo min noon kala wiɗo no yiɗi lam mi añatamo woni siɗa fanɗi woni siɗa jandi kono jama handira nden gonga jama on ko sutti kon ko waddidirgol hande si jiyo wino yiɗuma e ara ɓe wiyama he kon jokkuɗa ko ngal paygal yiɗuɗa ay ɓe yehi ɓe bonnanima ɓe yehi ɓe ukki on jiwo e folon falare min noon ittiɗo hakkunden e Allah ne kastuɗo o uɓɓay fewdo ɗo ni miɗo wawi wa isas ka liɓuɗa yite o mi jappinen ibaka sokka juuɗe par ce que on parti ɗon ko birdi jama o yahi waddiniɗa yahi ɗon jomba janduɗo ɓe na he aya jomboyi janduɗo an ka huɗaɗo
jombo ya tosa kumbena ko tosa kunjombuda jombo ya njanal bena ma ko njanal jombuda ko bula wal ay kala ko gerda gainta jonna si alla wadi ni min ondo min ay goto min halda ko ndagi nan fu siri absolument la ya wori am fe ondo ni bengo mom mi buri jokkude on ko Mamadi Doumbouya fe ondo ni ma fam se Mamadi Doumbouya on jamma nyalor ma bimbi e kiki de mi wola inde makko hainde mi do ya ka ore lawi mi do hala fi makko nde mi do tippo mi do hala fi makko nde mi do tourna ka nder auto wi ton mi do minni sa landi kala kombo mi jombiniri ko Mamadi Doumbouya on nyande mi wola fi makko jamma nyalor ma bimbi e kiki de on yata do mi do wola fi rewbe on yata do mi do wola fi dewle min sinaɓe amɓe ko ɓe ka gouvernement Mamadi Doumbouya ko ɓen woni sinaɓe amɓe Ousmane Gawale nanditay ɓe ɓen ko ɓen woni sina ni ɓen gon premiére dame on ko Mamadi Doumbouya fewdo ɗo ni ko mariage forcé mo haɓɓiti o naɓaylan ton minni mo non minni mo min ko ɗo terre à terre donc le mariage est là ça continue ok hari ɗe garde e piiji meɗen ɗin e piiji fewdiɗi ɗin musidɓe an siiri welay kapay kusare do hakkunde e Allah siri en hira façon hirde den fop façon nokkeli din fop Moussa Paté accu andari lankikide hari da yade kabe yata do e programme uji din no andir don non e nokkel din Conakry har da yewtude actualité ji din no andir don non hiden bofa awa fewde do non tele bofa se yade en famondiray musiddaji wondi landarude hala non don andi Mamadi Doumbouya o ko toromperjo Mamadi Doumbouya il est grave plus que son nom. Et il est grave. Mais c'est un jombindiri en certain nyande maida. C'est clair et net. Aray musidda jawondi landaru de kirda goy. Kirda few. Kirda no jale, kirda no fanke. Kirda no yahe, kirda no alaka yahede. Aray Mamadi Doumbouya yari kadi bofa joddino golton birki. E kaburuji, e no jama. Golle makko den no hawni Mamadi Doumbouya heɓi golle musidɓe arata ko ati kon américain ɓe ɓen kambani CNRD o ɗum noon ko gonga de américain ɓe ɓen ɓe décidi raɗɗagol Mamadi Doumbouya hara américain ɓe ɓen taw holli ay ɗon andi taw no woodi guinéen buy darnuɓe cuuɗi e nder lagine ɓen guinéen ɓe ɗon naɓe guinéen ha kono noon ko ɓe guinéen par ce que ko kaydi américain ɓe mari no awa maccuɗo no yaltide balɗe ɗo télé France to o wi o kanko o yiɗa wiyede ko ɓalejo minne baba si Allah tagima huɗaɗo ko sika ɗin piiji wolata o yiɗa jama on nodda mo ɓale mais mo ok y a pas de souci haray buy wullitike ko yata sappo ha e nogayo cuuɗi maɓɓe ɗin no liɓede kamɓe américain ɓe guinéɓe ɓen wonɓe lagine hay noge nder ɗum ɗon américain ɓe ɓen waɗaniɓe alerte ɓe indiɓe stop ɗon andi noon si tawi américain jo wi stop e sira sal nati ka cité amen ga hande kadi hirde nden no weli nani ah c'est mon c'est ça c'est ma préférée ça donc dans ce sens les gens doivent savoir ka fewndi ɗo lagine ɗen koyensi ɓuri koyensi fewde ɗo donc yo jama on faamu américain ɓe ɓen kambani Mamadi Doumbouya ɓe hollino Mamadi Doumbouya ko fokkintinni ko marsata koyo accu koyo yilto koyo stop koyo daro fewde ɗo si o accali haray ɓe golla mo golle américain ɗum ɗon on message ɗon yalti jama on jangimo ko Africa News si ɗum gasi Mamadi Doumbouya o mo décidi ko ma guinéjo fof wowla fino transition on yara ko ɗum waɗi si mi wi on o ɓe fokkintini transition mo 5 ans transition mo 5 ans hay gaɓoriji ɗin ɓe waɗande premier pierre awa musidɓe fewde ɗo ni ko ɓuri ko ganinde ay premier imam on faala no yaltude leydi ndin o yaha Makka umura Mamadi Doumbouya inno biusata ɗon ko ma waɗa assise national e nder on assise national noon ara mi holla on ɗo image ji tawɗi Mamadi Doumbouya kanko e hoore makko o yeddata donc au premier imamu ɗo Mamadou Saliou Camara
ko neɗɗo hawniɗo e nder leydi ndi lagine fewdo ɗo o fankino par ce que ɓe jonnimo mbuuɗi o fanki put o par ce que kanko o wolanta lanɗo bandi ko metti ha ɓe waramo haray noon kanko Mamadou Saliou Camara amin minnatamo Alaji Saliou ko Mamadou Saliou ko ɗum mi wiyata Mamadou Saliou Camara witiɗo on premier imam Faisal. Donc ayiɗon andi hande là, j'avais ces images ici avec moi, je vais les faire sortir. Mamadou Saliou Camara non o en heɓi golle tuma imamu woni imamu politicien lanɗo arɗo o ɓe naɓi day hande iɓe ka sellu janggo iɓe ka dumbuya. Donc ɓen ɗon on hiɓe hulɓini moƴƴa iɓe hulɓini grave parce que fewndo ɗo ni ɓe décidi kamɓe ɓe waɗay penale maɓɓe ɗen ɓe waɗay birdi maɓɓe on ndaare ɗo jama wonko witi premier imam on Conakry Mamadou Saliou Camara ko jokkuno Alpha Condé ha ñande Alpha nanga ay ɗum gasi o ari ka commune de ratoma o mo wadde bayana mi nani jama nena ɗon la ilaha illallahu muhammada rasulillah imamu e wosi ummira umi pour no fama haray o imamu o ko dansere ko ɓeɗo noon wajoto guinéemɓe ɓen ko ɓeɗo wiyete alfasiki ko ɗum Qur'an wi sabuna neɗɗo on wana dina woni yanganade ko laamu ay tun hande CNRD ono ɗaɓɓude 10 millions 15 millions 20 millions 30 millions 50 millions jonnamo o ñalla ka pale o hira ka pale ko tumbuya wi o innano hani no yurmi ha jama hande goto wolata susa tan heƴƴude wolana o gonga naka dina sa yande usasiɓe no moɓo ya ha Saudi yano wadde directiji ko ɗo duwa ñoƴƴede hi ñoƴƴani en ɗo waɗen ɗo bayana poro no hawni ɓe acca fenade ɗen ka maɓɓe ɓe yaha Saudi ɓe nawo ɓe découvre de gonga ane penale ɓe nawo ko message Allah ɓe ari yettingol fenade ɓuray ɗum hande a yiyata imamujo e nder leydi Conakry ndi innowo ka tigi haray Mamadi Doumbouya ko jokkuɗa kon ko fenande dina wiya ɗum islamu wiya ɗum ko jokkuɗa kon ɗo ko toñe jaggo goto a yiyata no woɗa ɗum kono si ça s'agit de prendre des pieds de Conakry à Dubaï, de Dubaï à Arabie Saoudite donc iɗo woni prêt ɗon kadi yawan ɗon e jonnugol bayanaji fenande siɗaka suudu Kaaba kala ko toriɗa Allah jaɓay e nde ñalande qiyamul layle laylatul qadiri koɗo ara Allah no huti on hatta Allah halka o ko fi julɓe no nder ton hatta Allah buttina o ko fi julɓe no nder ton donc dans ce sens ko jama on faamu ɗum wata wonugol so ɓe faala ɓe ɗo transition 39 mois ko birdi menen komin hokkiɓe ko 18 mois ɗin timma e Mamadi Doumbouya fuu kanno si ɗum woppi jooɗe heɗo ɗon ko feƴƴata kon ono woodi ko anini kulara na hocco cikko si ɗum gasi ndaare ɗo hande ɓe yawno ha bofa e hore doole e jaggu hore fenande bofa ay ɓe yahani taw on andi chrétien ɓe ɓen ɓeɗo kamɓe ɓe yiɗa fenande o yi ko soori Mamadi Doumbouya yarani ɓe o ƴotti dongal soori Kanyele o naɓori ko ɗum woni sa yaltali waɗɗa komi faala kon ayyay komi huwatama kon on yi soori dongal o naɓori hande ka sefu chrétien ɓe ɓen bofa o hewti ton mo hako hagunno heyi o e Mamadi Doumbouya ɗo faala ɓe ƴettude an notage go e ndaare moƴƴa les images parle e ƴetti mawɓe ɓen an notage ɓe wowlini ɓe ko ɓe faalaka wowlude par ce que o mawɗo ɗo ɓe noddunomo ka pale ɓenni yo wowlu o wi kanko ala ko wowla hakkunden e Allah o wi il n'a rien à dire ay ɓe tawi ɗum ɗon marsali kanko o iwi ay Conakry fe o yaari bofa o wontiri toon Mamadi Doumbouya hande ko délégation yaadi Kanyele ko ɗum woni a dogi capital ngal kono a lawaki ɓeno haɓɓiti o mawɗo ko ma o wowla fi assise national o wi o wolta o wi ala ko wowla hande ɓe faala warde mawɗo on ye ndaare mawɗo no ƴetta notage fewndo ɗo ko ɗum woni
awa Mamadou Saliou Camara nafiki yaga awona ele ko lamu ngum fala ko lamu bandi o ndare hey mawdo ndare no be jettiri o be wat c'est tellement grave. Mamadi Doumbouya il passe par la violence no awni ha ino hulbini awa fewndo doni kanko premier ministre on Mohamed Bilabogui o wujji jawdi buy o yaltini lagine o nabiri Arabie Saoudite e o nabi ka banque islamique toyoɓe maramɓe kanko Mohamed Bilabogui jama o yiya hande goɗɗo no yaha umra ɓeɗo yahanamo hay président Macky Sall ɓe yahanali mo hay président Macky Sall waɗanaka tapis rouge en Arabie Saoudite dare ɗo moƴƴa hay président Macky Sall o waɗanaka tapis rouge e nder Arabie Saoudite o feƴƴi fo no reni no suti imasiji ɗin holliri oɗo taw ko déplace ɗo Émirats Arabes Saoudite lagine Arabie Saoudite Mohamed Bilabogui yaaduno e jaman o yaaduno e kanŋe o yaaduno e piiji buy ɗi arabuɓe ɓen hendoto ɓe yahi ɓe habbimo kayre-port ɓe jaɓanimo o yaali ka umra waɗete o rewo feƴƴi o wattorali hay wattor sondari conci ɗi o watti ɗin na conci waɗɗo umaro de o waɗali sarbeti o ndare moƴƴanani hamɓe mi hollan arrivé makko on ton yiyon hay sarbeti o waɗa je vais vous montrer ɗon o rewo feƴƴi bandi en heɓi golle en heɓi wujjayɓe ndare jama ndare siɗo gandi o waɗa nelan inde o ka commentaire a baralande o ganditimo on bo anditi o musidɓe ñande go minnunoma a wonay fuu fala fuu ñande go minnunoma a wonay fuu fala fuu ndare woy ange ngal plaque wal ɗo ko aduna lanna hakkude Allah kanko e ngal plaque wal ɗo ɓe seedata e lakara sa mayi ñande janngo a tawa e plaque wal ngal no habbima ton sa mayi ka ƙaɓuruma a tawa to wanna kiri no habbima ina jogi ngal plaque wal o famine so o mayi ɗo yo malaikaji ɗi darnimo taw ko ngal plaque wal ɗo ɓe hollata mo a baralande so mayi ñande janngo ne mi halanma a taway kere koko Doumbouya wolata oɗon ɗo kirɗambi mais wi Doumbouya ko 18 mois na 38 mois de ko 18 mois ko ɗum woni ko hokka o waɗata ɗo transition ono noon kirɗi on bo jaɓantamo ɗum 18 mois ko ɗumin no lagiɗi embargo waɗa o ngala choix ndare ɗo ɓe naɓi jawle de ndare hay sarbeti o waɗa o yiɗo premier ministre on ka transition yawɗo umura ko ni wattorta hakkude mo Allah jama yawɗo umura ko ni wattorta o ko jawle naɓi hiɓe wujjude jawle moƴƴa fewna ɗo ni ɓe yaltina e leydi ndin par ce que Mamadi Doumbouya no dardude Sierra Leone wo so gayni birdi on o wujji ko wura o maya ko yaha o joɗara Sierra Leone Mamadi Doumbouya min alanma sa feƴƴini 18 mois de la transition hay wonɓe kala ko marɗa bien wiɗa ko an jeeyi hakkude e Allah fof min hettay kala kun anduɗa a gollitiri lagine min hettay awa oɗo o yawɗo lagine hiɓe wujjude mbuɗi ni naɓira Arabie Saoudite naɓira e banque ji bourse fewdo ɗo ɓe wujjude jawle vrai anduɓe ɓen no andi e joni noon ka fewndi ɗen ɗo ni awa bonani habbo wiyeteɗo ɗo honno wiyete affaire de ok ɓe yaltidde ni jawle moƴƴa noon e nder saare Conakry nde ɗum ɗo koye jama on faamu premier imam o yayta o halfinoye dongal kanŋe jama télé Sénégal ɗo kadi ni mo addi ɗo addoɓe innoɓe mo bappa e kaw ɓen kay no jokki ɗo projet ji maɓɓe ɗum fof meɗen andi no winda hino jogita awa fewndo ɗo noon ni musidɓe CNRD on no ƴettude yimɓe ɓe en notage
ɓe wi ñande julde jente moƴƴa précisément écoutez attentivement voilà je vais faire sortir bien à calendrier ñande julde le de ɓe ni ɓe recensi 2000 policiers jattayɓe sakuji labaɗi téléphone ji ko nanditata e mum hara ñande julde Conakry o le de ɗum koye lendi mi halanno hanki ɓe sunna e marché ji ɗin hande o wi marché o Madina sunnama ka o andi min na birdi ko hanki mi haali min ndaare vidéo feƴƴu ɗon min noon ɓe sunna e marché ji ɗin Madina je l'avais dit ay mi haali woɓɓe faala yeddude hande ɓe yawno ɓe sunni Madina na mi haaluno hanki vidéo no ɗo mo supprimaka vidéo naka nder page la vidéo d'hier j'avais dit Mamadi Doumbouya o recensi payle sunnayɗe marché ji e ko nanditata e mum hande bimbi ɓe yawno ɓe jappini Madina mino samedi 30 avril, pendant que 11h a passé de 30 minutes, dans la capitale guinéenne, précis à Madina, Dare. Urgent, samedi 30 avril, pendant qu'il est 11h passé de 35 minutes ici à Conakry, et au marché Madina, un incendie vient de se déclarer ici, dans ce bâtiment à étage. Il abrite en même temps des boutiques et c'est pratiquement au cœur du marché. Il y a aussi c'est un bâtiment à usage commercial et habitation. Et comme vous pouvez bien le constater, c'est une sorte de pagaille ici. Voilà, on a dit, woko pagaille fuɗɗori. Ɓe yahi ɓe sunni bitikiji fulɓe ɓen ɓe jappini yite. ɓe gayni ɗo woko courant o fenande tu courant yo rew kulle jemma kono e jama on faamu ɗo e direct e jama on faamu e fewndo ɗo ni lagine ko fokkiti ɗon ɓe bonnana e woni fulɓe ɓen e hore stratégie maɓɓe donc ɗo ɓe ari ɓe sunniyanki marché on hande bimbi mi halanno jama on min non ils vont brûler donc les gens ont compris les stratégies dans l'ère médiocre c'est des médiocres qui veulent brûler les marchés pour avoir du temps pour que transition maɓɓe on laato ko yoɓe waru ɓerde yimɓe ɓen fop tawata e nder lagine wawata hande kadi marsude bien entendu wawata marsugol si tawi wana anuɓe et mapibe. Donc, pour vous dire la sincérité, la Guinée no fokkiti e nambara hulbinido. Nambara wondo catastrophe. Nambara hawnido ko tawata fewndo doni si yimbe ben ardinali hakkil so jetti bien ji mon din o nadi ka nder bitikiji o ngacci ton jawle be hudabe do aray sunna bonnana on e hore fenande. Ko tawata on wawata hettugol hayfus. Ko tawata on wawata retrouvagol. Parce qu'on vous met alerte. Hanke tout la ngala minno nga Mamadi Doumbouya a recensé des gens qui vont brûler au marché. Ande be yabe sunnoyi. Jango kadi wala fatti jango wala nder de yontere do be yabe wado ya. Jonnon kono mapini be wobbe nende do be jonniri do dire de la transition 38 mois ko fenande. Parce que do si be jonni du ngare Mamadi Doumbouya jonni fenande. Dire de la transition on ko 2 ans. Burata do 24 mois. Si tawi ɗum ɗon o wawali ko 18 mois so waɗali ɗum meɗen joɗɗinande lagine embargo foruɗo kadi haray noon e mi andintinna guinéɓe ɓen présidentiel lu dalen so artiɗo yahay lagine haray o jama on prépare présidentiel lu dalen il va revenir en Guinée o yo 39 mois ɓe no feeti haray présidentiel lu dalen no arde trambugol leydi ndin o are kadi ko wiyete ko le combat continue haray présidentiel lu dalen no ardude doole
haray no yo jama on andu ko piiji ɗiɗi haray noon ɗin piiji ɗiɗi tiiɗuɗi en wawata ɗi yewtude fewndo ɗo haray noon o arda e piiji buy haray jama on prépare sabuna en landoto woni départ Mamadi Doumbouya on donc dans ces stratégies yo guineɓe ɓen andu ko hula kon daɗetaki hande kadi sabuna noon e artugol présidentiel udale e nder leydi ndi ɗum hino jonnude piiji tawayɗi expérience tiiɗuɗo aray e ɓawto ko anduɗon hande CNRD on ɓe jonni mbuuɗi bawuri stratégie goo e hanki ɓe neluno bawuri yo yahu e o radio wiyeteɗo Espace FM ɓawto ka o hewti ɗon haray ɓe ka ko Mériador ko entre Mériador e Espace FM sikki ko Mériador o arno ɗon o ɓangini nde yewtere ɗo ɓawto tawde ɗa ara e radio jewta on ɗo moƴƴa ɓawto taw hiɗa arde e radio nde ɓe noddama fiya aru ɓe landotoma ɗe toɓɓe ɗo ɓe innama meɗen falama invutude ya yewtu ɗum ɗo ya yewtu ɗum ɗo est ce que ɗal faala jabagol ɗum ɗo ou bien a faalaka jabagol ɓe landotoma ɗum ɗon si ɗum ɗon gasi an kadi wowla ko faalaɗa koy yo ɓe landoma e ino noon ko andirton taw bawuri oɗo objectif makko on ko lancugol o parti wiyeteɗo IFDG sabuna e nder ɓernde makko nden woko kanko jeeyi on parti ko kanko moƴƴini on parti ko kanko waɗi on parti joni noon arnoɓe on parti buy yahi kanko tigi bawuri taw yahi o créé parti o tawi marsata dans ce sens o tawi o ala yimɓe mi andin tinna ɗo noon CNRD e ɓeyni taw mi nani bawuri no wiya ɗon o agrément on parti ɗon ko kanko jogiti original on jente moƴƴa de si yewtere yalti ka média hiɗon duwande jentagol andon ko fiyon ɗum nde yewtere yewtira e ko sabu on ɗum waɗi ha ɗum memmina bien entendu sabuna taw mi andintinna on ka woɗɗi kanko mori konde o landike ko on ɗum woni la nad ko on ɓe jonni la nad agrément mi anda son famide yewtere ɗum ɗon feƴƴi ɓe tawi ɗon marshali hande bawuri ariwi jama o ko kanko jogiti original agrément IFDG écoutez attentivement iɗen fokkitani combat iɗen fokkitani combat wonɗo grave combat tawowo enen tigi en dara e tawen ɓe wonɓe combattude selludalen no fokkitani en de ko hawni noon stratégie maɓɓe on no foori mi yiɗano yewtugol ɗum ɗo e nder o vidéo ɗo kono ko mami sakkitora yewtugol nde yewtere ɗo ɓawto ka tawi hande ɗon andi en 2016 Alpha Condé artirno bawuri o combattu selludalen Guinée en fof no andi ɗum ɗon kono ɗum yara masala Allah waɗi ko Alpha Condé falano ko marsirali no bawuri mijornono ɗum ɗon gasi fewndo ɗo ni a yatama nin ka jay goto no wowla fi dire manda Alpha Condé ka RPG arc-en-ciel e hande kadi ɓe faami ɓe wawata combattugol stratégie on fi décourage gol militant ɓe ɓen par ce que ino position Ousmani Gawal on et certains complices de l'IFDG kamɓe koɓe falano c'est à dire ko ɗum wonno vision maɓɓe o ko wigol ay selludalen soi-disant o heɓi échec o 2020 koɓe waɗuɓe changement ɓe ƴetta parti on ɓe jonna Ousmani Gawal au fil de la mesure a Ousmani Gawal faami wona ɗum wonta sincérité on il a formé un coup à Dakar d'abord meɗen andi ɗo winoɓe woɓe ɗe naɓiɗi ko goreɓe makko ɓenno ɗo kono ñande ɓe ŋeƴƴi women waɗa e wula buba e maɓɓe directement susta ŋeƴƴude ɓe décidi tawde bonnugol Dakar ɗo si ɓe bonniroya nokkugol kono ɗo ɓe ari ɓe ronki waɗugol no ɓe falirano marsirali ɓe dans ce sens hiɗen arde noon yewtugol fi o agrément mo bawuri woni wowlugol fi mum si sattoya tawi ɓe falama déstabilise gol IFDG yoɓe andutu noon IFDG ko parti stiltiraɗo taw bawuri il s'est défendu soi-disant no gasa haray ay neeɓi waray ɓe changi ɗin kaydiji ɗon nane moƴƴa de nane moƴƴa ko ɗon mi andidita présidentiel lutalen wata o yaltinan CNRD agrément IFDG mukko on andi fewndo o yawno ha ɓe wita wala kaydi suudu makko ndu o yawno ha o yaltini kaydi ɗi ɗo kadi ɓe puusay ɗo ha ɓe wiya o ala agrément
IFDG parce que ko dum bawuri fala wolude c'est-à-dire bawuri wi woko kanko jogiti agrément original c'est-à-dire no way wano hande sa so di terrain goddo yama amin ko mi mari titre foncier on va miner c'est-à-dire c'est des histoires comment déstabiliser cette partie et dono be cadre be au parti no doit encadrer gol be andi tataw wana bal wala sangalo be yata be plonzo e lermo ya de bal perdu bawto kam en andintini taw kanko bawri objectif makko fop c'est comment déstabiliser ces ludalen dum ko kene e gondo video goto no do yalto mo nano tondo nano jantoro noppi mon din famiro hakkil bien entendu hedi to don do naniro noppi mon din ko bawri wonno wadde poron parare hedi te do ko 2016 ni mais ani mo jokki combat makko kanko objectif makko c'est bien visé écoutez vous n'avez rien dit. Oui. Non, vous n'avez rien dit publiquement. Vive la révolution. Cette mentalité doit être abandonnée. Nous sommes un peuple qui veut être libre. Djagoumou, c'est un parent de Dole. Djagoumou, c'est Hakoundé Djimeng. C'est Hadani Djagou et Hakoundé Djimeng Haray Enen. Puis Yassi on et Hebata Dole, puis combattre le Djagou pour que vous voyez. Donc Djagou n'a pas de nous donc, il voit que vous voulez dire, on veut tout, il va vous les malades. Maintenant, j'ai 56 ans, il faut voir ça, il nous écoute. Nane, proposition Macron. Il n'a commis la art de l'antiacuta. Commis l'art de l'antiacuta. Et il dit commis oui, fille au bout de photo. Nane. Commis oui, fille au bout de photo. Nane. Commis oui, fille au bout de photo. Commis wadi ha futa forti hande. Kere ka woni Boubacar Biro, ka woni karamo ko Alpha mo lambe jentede. Fala lente de mundo. Min munyi fi malgré ko be wadi konfo e di dubi joyi, mi munyi wata lancho. Parce que si mi no perde no be tetti no perde, ara mi termine. Ko mi bulla. Nane de wosi be burmo nene be burmo baba. Allah. No. Mijoji ko be jogani on tiki ko na hebe yaltinde be hollita wayi sa ko kambe haduno woɓɓe e siɓɓe men yaltine kaso ko kambe haduno woɓɓe e siɓɓe men iwa exil donc ɓenɗo on jaɓerde ardo on kadi responsabilité on ne peut plus accepter l'injustice dans nos rangs. On veut que les choses avancent correctement. Si on veut que la Guinée soit démocratique, il faut que les DG soient bien construites et soient démocratiques. Ceux qui ont failli, Nane moja, oui. En sasa 2016, on a dit ko lansi kumakon, o be da bana selu dalen fere. Nane moja. Écoutez hein. Merci. Quand nous l'obtenons, nous veillons et bon nous bébé. Pin ene do a bonni la bi bui. Comme ne fal ñu no ha no pan tuma. Ela Boubacar ko rega ka andi fini. Nanede, vous avez bien entendu? Woko kambe wadu no ha baniti selu dalen. Écoutez attentivement. Kodungo onyande ovi makopito tu. Chaque jour il va tomber.
What no happen to my men standing by the one day any put them to the door assembly and under the yard. Kono tigi on interior party that's why I donc mon bébé va vite de responsabilité. Ungera ribe pala, kako bibe makbe pala in the years. Iko bibe makbe pala in the years bedanda. Il faut prendre les responsabilités. On ne peut plus accepter les risques. Mais voilà les nous. Avec quand il faut trouver une solution. Donc les Guinéens doivent comprendre cela. Mamadi Doumbouya ko fenande be jokki don. Fenande inno goldo be wadde tel 39 mois dum fop ko penale. Ça ne marchera pas. Comme ils n'ont halani on marsata hande, marsata jango. Marsata aujourd'hui, marsata lendemain. Donc au CNT mappe wadi 39 mois donc fenande non ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Penale wonata mo fala wada birdi ha oron katon ko fenande wonata proposition ji mappe din ko birdi ça ne marchera pas. 18 mois transition ando et transition mo 3 ans fenande marchata ko 18 mois de transition à la pour 3 ans. Maintenant, meda yide donc. La Guinée na guerre yalti, la Guinée wana et puis royalty. Kolanda quoi de 18 mois au dégazo. C'est clair et net. Il veut faire comme du Mali. Il veut faire comme Mali. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas aujourd'hui. Ça ne marchera pas demain. Donc je vous rappelle, il va pas faire 3 ans au pouvoir. Mamadi Doumbouya, tu te trompes. Hein? C'est moi qui te le dis. Ça ne marchera pas. 18 mois, tu te dégages. Cette date, ko birdi. Ben bon entender sali. Donc, ko fenande ande, fenande jango, fenande ako arata. Mamadi Doumbouya o fene, min hali. O wadata dum, ko 18 mois, o kudemo. Si ou lanni, o sekay. Si mo fala non, non maintenant, andi ko be wadi 3 ans, 3 mois. On hala noma, on document boy ko yalti. Kondaru gol si beba négociation artowo ha wona ley seda marsta au 18 mois ça va dire 18 mois on a sekay ko du wonderton on n'acceptera pas aujourd'hui ni demain je m'oppose au 18 mois wata seka comme Guinéen comme toi ça ne marchera pas aujourd'hui ça ne marchera pas demain toute une personne qui te le dit t'a menti. Il n'y a pas de dialogue ni assise nationale. Ça soit clair pour toi, soit demain soit lendemain savent que notre dernière position, on te donne 18 mois. Après les 2 ans, tu vas te dégager. Et yo les 3 ans, 3 mois d'affaiti. Mianda go sa nyamangi si yal tuda hande. Hande kaida dorogi vrai. Ila ubide awai d'affaiti filamu. Ono yo birdi mon. C'est qui? Donc je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain soir. 18 mois au coup de mots. La transition, c'est 18 mois. Ça ne passera pas une seule journée. Donc, si la fala, donc a des réactions. Peut-être un Johnny, peut-être un Django. Je vous embarrasse. Bye bye.